शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইনস্টাগ্রাম ভিডিও এবং তা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া। মোদীকে ব্যক্তিগত আক্রমণে এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন সিজেপির। দেশ জুড়ে এই বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দিয়ে জানান, আন্দোলনের নামে তাকে ও তার প্রয়াত মাকে উদ্দেশ্য করে যারা কুরুচিকর গালিগালাজ করছেন সেই শিক্ষার্থীদের তিনি মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। শিক্ষার্থীদের পথভ্রষ্ট সন্তান হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা কোনো সভ্য সমাজে মানায় না। কিন্তু উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তরুণ সমাজকে শাস্তির মুখে না ঠেলে বা আইনি জালে না জড়িয়ে তাদের সঠিক পথ দেখানো ও শুধরে নেওয়া। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তার পরেই তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করে পোস্ট করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিওর মন্তব্য ঘিরে তিনি লেখেন, শুধু রিলেই ক্ষমা করবেন নাকি মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নেবেন। দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট আন্দোলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগে এক কিশোরীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই আপত্তিকর ভিডিও নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শেষ রাতের ওই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু যুবক অত্যন্ত নিম্নমানের গালিগালাজ করেছে। সভ্য সমাজে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার একেবারেই শোভা পায় না। এরপরেই নিজের উদার মনোভাব প্রকাশ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, গালিগালাজ করে কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। তবে মোদীর এই বার্তার পরেই ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে প্রশ্ন তোলেন, যে ক্ষমা করার কথা রিলে বলেছেন সেটা কি শুধু রিলেই সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে? বিক্ষোভকারীদের ওপর থেকে মামলাগুলি কি প্রত্যাহার করা হবে? अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या?
ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি ককরোচরা করেছিলেন তার শর্ত ছিল বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার করা হবে, কিন্তু আরশোলাদের অভিযোগ সব বিক্ষোভকারীদের মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি, উল্টে নতুন করে বিক্ষোভকারীদের খুঁজে খুঁজে এফআইআর করা হচ্ছে। আর পুলিশের এই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েই সুর চড়িয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। গালিগালাজের ভাষা নিন্দনীয় হলেও তার জন্য রাষ্ট্রের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশকে ব্যবহার করাকে সম্পূর্ণ অন্যায্য ও বেআইনি বলে অভিহিত করেছে আন্দোলনকারী সংগঠনটি। সিজেপির মুখ্য মুখপাত্র সৌরভ দাস প্রশ্ন তুলেছেন, এই দেশে গালিগালাজ করা বা অশালীন শব্দ ব্যবহার করা কবে থেকে ফৌজদারি অপরাধ হয়ে গেল? লোকসভার প্রায় 50% সাংসদেরই নামেই তো খুনের, ধর্ষণের মতো গুরুতর ফৌজদারি মামলা চলছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কি পদক্ষেপ নিচ্ছে? এক্সে সৌরভ দাস লেখেন, কটু ভাষা কখনোই অপরাধ হতে পারে না। এক একজনের কাছে রুচির মাপকাঠি এক এক রকম হতে পারে। যুব সমাজকে নিশানা করা ও হেনস্থা করা অবিলম্বে বন্ধ করে কিশোরীকে রেহাই দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান সৌরভ দাস। দেশে কি দুরকম আইন? জোরালো প্রশ্ন অভিজিৎ দীপকের। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এই এফআইআর এর কড়া সমালোচনা করে দেশে দ্বিমুখী নীতি চলায় অভিযোগ তুলেছেন। একটি ভিডিও বার্তায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি নেতৃত্ব কিংবা তাদের আইটি সেলের সদস্যরা যখন দিনের পর দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় মহিলাদের কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেন, তখন কেন পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয় না? तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। ঠিক কি ঘটেছিল? গত 23শে জুলাই যন্তর মন্তরে নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে নয়ডার এক্সপ্রেসওয়েতে থানায় একটি জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের 352, 353 1 এবং 356 1 ধারায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে। নয়ডা পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি দিল্লির হওয়ায় তদন্তের জন্য মামলাটি নতুন করে দিল্লি পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমার আশ্বাসের পর পুলিশি মামলা সত্যিই প্রত্যাহার হবে কিনা তা নিয়ে এখন নানান প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।